Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dende Yanthie ya. Kali ini saya akan membawakan lagu Putri Mandelike. Tunggu saja ya videonya di channelnya Idola Musik Lombok. Li jaman lai ara sopo cerita datu bedoe bija sak solah inges luek bajangan pada dateng ea ngelamar putri kebingungan dek ne tau jane payuan bijen datu mandelike unin teparan nunas tulung nunas petunjuk lek sak kuasa berembe entan selaput tesak jari cemoh adik teendak gamak cari pesiaan putri mandelike matur lek mamine aden te araan rame-rame sedin segara pesisi lauk kalian tan lek gumi sasak ia tau ne bijen datu ea bebadak saking takdir dateng umbak sak belek gati hujan angin selapuk kaula kebingungan bijen datu timpoh diri nelai segara putri mandelike berubah wujud jari nyale. Oke, sekian, terima kasih.